Hello everyone, welcome to the fresh videocast episode of Cozy Conversations. And I know that it's been a really long time that I've posted something. I'm really sorry about that. But because I'm doing so much already, it becomes really difficult for me to take the time out to make the videos. But I think this video is going to provide the vibes of Der Eye Durist Eye, because this video is going to be very personal. And if you guys remember, on my trailer video I talked about how my graduation is going to happen in the near future. So yeah, we did it. We got graduated and yay! Yes. So like, Finally. even though I've not gotten the time to sit and reflect on how my university days were, I thought that this video would be the perfect time for me to really reflect back on my university days and think about it, like what I learned from the university days. And I could think of no better guests than two of my closest friends from university, Chandni Satyal and Tejaswini Khadka. So I'd be reflecting on my university days with them today. And for the ease of this conversation, I'd be calling them Chandu and Teju because we don't call each other with full names. So yeah, welcome to our episode, guys. Thank you, I'm Mahima. so grateful to be on your show. Thank you. So yeah, I have been really excited होइन तिमीले अप्रोच गरेदेखि म एकदम एक्साइटेड छु यो भिडियोको लागि. सो फाइनली भिडियो गर्न पाइरहेको छु. आइएम भेरी ग्रेटफुल. अनि हेरौँ. so yeah, for me to introduce my friends, like, because I want this video to come out like a little bit like the BFFs by Vogue, if you guys watch that. So yeah, the first thing that I'm gonna do is gonna introduce my friends in the most fun way possible, in the most friendly way possible. So yeah, for me to introduce Chandni, I think she is this chota packet bada dhamaka. वेल आइम नट छोटा बट आइएम एकदम धमाकावालै मान्छे हो म चाहिँ. Oh, okay. Even if though she's not chota, maybe we can call her bada packet bada dhamaka, because she is this full-on entertainment ka package. She used to entertain all of us. Like in the class, we used to laugh when we were with her, like in the regular course of life, like, because I used to be really busy with work. I used to forget to laugh on some days, but then she was always there to make me laugh. And on the other hand, we have Teju. So in order to introduce Teju, I think I'd introduce her as this elegant, posh lady, you know, like in the first day itself when I saw Teju in college, she was this elegant, posh lady, and I was like, okay, I was kind of very attracted to her. So I had this kind of lady crush on her, but I was really scared to go and talk to her. But then Wow. somehow things worked out, and then we became really close in our university days. And more than that, I think I'm so grateful for Teju, because she is that friend who always takes the efforts to bring us together. So she'll be like, video chat garum, aaj hamiru kura garum, let's go out, hamiru ramailo garum. So she'll always be the one who'll bring us together. So yeah, she is really great at that. Now I'd leave it on you guys to introduce me to the audience. वेल मैले भन्नुपर्दा चाहिँ सी इज समन हु इज भेरी रिफ्लेक्टिभ पर्सन होइन. अनि एभ्री टाइम वी मिट हर सी इज अलवेज रेडी विथ द रिफ्लेक्सन क्वेसन अफ द डे भनेर सोधिदिइहाल्छ होइन. बट विच इज अल्सो ग्रेट, किनभने द्याट हेल्प्स अस मलाई एटलिस्ट अवेर हुनलाई, आफ्नो बारेमा अवेर हुनलाई हेल्प गरिरहेको हुन्छ. सो या, अनि अल्सो सी समन आई क्यान गो अप हुन्छ नि, गो अनि राति जुन बेला मेसेज गरे पनि सी इज देयर, सी इज अलवेज अनलाइन. अनि जुन बेला मेसेज गरे सी इज देयर टु लाइक लिसन टु माई थिङ्स. अनि सी हेज हेल्प विथ मी, सी हेज हेल्प मी विथ मेनी थिङ्स. सो आई एम भेरी ग्रेटफुल फर द्याट. थ्याङ्क यू महिमा. Now, Teju? Rilaogi kya? Now Teju, how would you introduce me? तिम्रो बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ एज चान्दी सेड, आई थिङ्क what I feel about you is you are a very emotionally aware person, emotionally resilient person, होइन. You are aware about your emotions. अनि तिमी कुनै पनि how should I say this, मलाई त्यो कसरी त्यो टर्मलाई मलाई एक्सप्लेनै गर्न आएन. बट हुन्छ नि, तिमी यो भेरी हुन्छ नि इन्टेलिजेन्ट, स्मार्ट, अनि एकदम हेल्पफुल, अनि एकदम त्यो एडभाइसेसहरू दिने, रिलेसनसिप एडभाइसदेखि लिएर सबै. अनि वेन एभर I'm having any kind of problems or difficulties, and तिमी जहिले पनि you make it a point to हुन्छ नि make me feel good, make me feel better. अनि जहिले पनि या त्यही हो, I think. Okay, thank you for such a wonderful You're a introduction, gem of guys. a person for me. Okay, thank you so much for such a wonderful introduction, guys. Even though I wanted to cry, I'll not do that. I'll not let you cry. त्यति त Yeah, Chani will not let me cry. She'll make me laugh immediately.
So yeah, reflecting on our university days, the first question is a little heavy, but I think that should be the first question. Like that's the most appropriate question to ask. Okay. So how do you think has life changed after we have graduated? Is and what's the most difficult thing, you know, like after being graduated in your experiences? Okay, I'll go first है त सो लाइक आई थट आई वाज समवन हु नेभर वर्क के त्यो म त कामै गर्दिनँ होला भनेर जस्तो लागेको थियो तर आफ्टर माई ग्रेजुएसन आई हेभ स्टार्टेड वर्किङ अनि विच इज भेरी सरप्राइजिङ टु मी के अनि ओके अनि मेरो उनीहरू पनि उनीहरू अचम्म पर्छ होला मैले काम गर्न थालेँ भनेर सुनेर सो उसले महिमाले मलाई सधैँ यस्तो कामहरूको अपर्च्युनिटिजको बारेमा भनिरहेको थियो अनि आई वाज जहिले जहिले नाइ होइन ठिकै छ पढ्नुपर्छ भन्थे नाउ द्याट आई हेभ स्टार्टेड वर्किङ अनि इट्स भेरी वियर्ड फर मी सो आई थिङ्क द्याट इज समथिङ द्याट हेज चेन्ज आफ्टर माई कलेज हुन्छ नि या अब मेरोमा चाहिँ आई थिङ्क मैले तिमीहरूलाई पहिल्यैदेखि भनिरहेको थिएँ नि अब जब हामी ग्रेजुएट भएपछि हुन्छ नि यो मेरो कुसुम वाज लाइक माई कम्फर्ट जोन होइन एभ्री डे हुन्छ नि आई वाज युज टु होइन कमिङ टु कलेज अनि गिभिङ प्रेजेन्टेसन्स असाइनमेन्ट्स अनि मिटिङ डेडलाइन्स मिटिङ यु गाइज तर एक्कासी हुन्छ नि वेन हुन्छ नि दिस पेन्डेमिक हिट द कन्ट्री द ग्लोब होइन अनि त्यसपछि चाहिँ हुन्छ नि मलाई कस्तो आई क्वेसन माई फ्युचर पाथ के अब ग्रेजुएट भएपछि अब वाट हुन्छ नि वाट आई विल डु नेक्स्ट अनि हुन्छ नि करियर वाइज चाहिँ विच स्ट्रिम सुड आई चुज अनि एम आई टेकिङ द राइट डिसिजन्स जस्तो भएको थियो अनि अलिकति इट्स अनसर्टेन फर मी अहिलेको बेलामा चाहिँ बिकज म अलिक सेकेन्ड गेसिङमा पढिरहेको छु कि लाइक वाट आई वान्ट टु डु नेक्स्टमा पनि हुन्छ नि आइ एम स्टिल कन्फ्युज के सो या I think I can absolutely relate to Teju's answer here. And talking about my experiences after university, I think the biggest change after university for me has been that people are already expecting me to be ready with a plan. That's true. So a lot of people ask me like, now that your undergraduate is done, what are your future plans? What are you going to study in future? Like masters केमा गर्ने, masters कहिले गर्ने? A few people have even come to me with marriage proposals. Wow. Like they've been like, okay, undergraduate सक्यो, दाइको पनि बिहे भयो, so are you also getting married soon? And a lot of people have also come to me with marriage proposals, which is kind of weird because people are already expecting me to plan for my future, and I think this has also been the toughest part of graduating. Like when I was in my undergrad, I could say that okay, I'm already doing this, so I don't want to think about the future. Let me complete this first. But now people are already expecting me to have a future plan, and the kind of person that I am, I believe that I'm at a good place in life right now. Like I'm working for an organization that is in alignment with my values, so I'm working for My Emotions Matter, and we work for emotional intelligence, and that is something that's really close to my heart. That is like a job that's for me, right? So I'm already liking it, and I'm not sure about what do I want to do, if I really want to go for future education, if at all, or in what stream do I want to go. So I really want to take that pause, I want to take that break, I want to get like better in professional arena and then think about future education. That's what I want to do. I'm not sure if this is a good decision or a bad one, but that's something that I want to do. But because people are already expecting me to have a future plan, you know, I sometimes go and question myself ki like ल मलाई ढिलो त भइरहेको छैन नि, am I really wrong in taking a break? That is something that I often question, and I think this has been the most difficult part after graduating. Well, thank God म अझ त्यस्तो प्रेसर चाहिँ आएको छैन अब के पढ्ने भनेर बट या आई डोन्ट वान्ट टु फेस द्याट त्यो चाहिँ गर्न नि मन छैन एनिवेज I often feel like I'm racing against the clock भइरहेको छ टाइम जाँदैछ एन्ड स्टिल म चाहिँ त्यो अनसर्टेन्टीको फेजमा छु कि सो आई थिङ्क द्याट इज सबैले फिल गरेकै होला आइम नट दि ओन्ली पर्सन हुज हुन्छ नि गोइङ थ्रु द्याट स्टेज सो या बट आइम अप्टिमिस्टिक अबाउट माई फ्युचर एन्ड या आइम लुकिङ फरवर्ड टु इट So yeah, moving towards the next question, what did you guys learn about friendships? Like from 4 years of being in Kusum, what did you guys learn about friendships? Because I feel that maybe Bollywood has put that in my mind, but somehow people expect to have like built a lot of friendships in the university days. So what did you guys learn about friendship? What I learned about friendship say mo I like to go a little back before 4 years जब म SLC अनि 10+2 पढिरहेको बेला चाहिँ फ्रेन्डसिप वाज काइन्ड मेरो लागि चाहिँ फ्रेन्डसिप वाज अल अबाउट हुन्छ नि फिटिङ इन विथ द ग्रुप अनि हुन्छ नि गसेप एन्ड अल बट वेन आई जोइन कुसुम एन्ड आई मेट यु गाइज होइन अनि मलाई चाहिँ फ्रेन्डसिपको अर्कै पर्सपेक्टिभ मैले लाइक
हुन्छ नि आई एक्सपिरियन्स्ड हुन्छ नि अदर पर्सपेक्टिभ अफ फ्रेन्डसिप होइन फ्रेन्डसिप इज अ म अकर्डिङ टु मी आई थिङ्क फ्रेन्डसिप इज अ लाइफ लङ एन्डेभर अनि त्यसमा चाहिँ आई थिङ्क यु निड टु मेक एफर्ट्स टु बी विथ इच अदर आई नो वी अब हामी ग्रेजुएट भएपछि त वी आर हुन्छ नि अल बिजी इन आवर ओन लाइफ हाम्रो आफ्नै स्केड्युल्स छ होइन वी हेभ आवर ओन प्रोफेसनल लाइफ बट द्याट डज नट मिन कि वी हुन्छ नि स्टप हुन्छ नि मेकिङ एन एफर्ट टु सी इच अदर एन्ड कम्युनिकेट इच अदर अनि अर्को चाहिँ आई थिङ्क फ्रेन्डसिपमा चाहिँ वाट इज मोर इम्पोर्टेन्ट इज मैले युनिभर्सिटीमा आएर चाहिँ के सिकेँ भन्दा आई थिङ्क फ्रेन्डसिपमा यु अल्सो निड टु हेभ द्याट इमोसनल एलिमेन्ट के त्यो इमोसनल डाइनामिक चाहिँ हुनुपर्छ कि फ्रेन्डसिप इज नट अल अबाउट हुन्छ नि ह्याभिङ फन ह्याङ्गिङ आउट विथ इच अदर अनि गसिप मात्र होइन आई नो गसिप पनि इज फन इट्स फन होइन गसिप पनि गर्नुपर्छ हुन्छ नि आइड बी लाइङ इफ आइड से हुन्छ नि आई डोन्ट लाइक गसिप आई लभ गसिप तर आई थिङ्क हुन्छ नि यु निड सम वान हुन्छ नि टु बी देयर डाउन द रोड अनि तिमीलाई हुन्छ नि यु निड सम वान टु सेयर यर फिलिङ्स विथ अनि एकदम हुन्छ नि कम्युनिकेसन चाहिँ इट्स द की के फ्रेन्डसिपमा अनि या त्यो चाहिँ लाग्छ मलाई इमोसनल एलिमेन्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इन फ्रेन्डसिप And I think we have all been very lucky. Like, yeah. Actually, we are the four of us. The four of us, we four are very close. Right now, I have two friends with me. One of us is missing. She could not come due to certain circumstances. But I think we have been very lucky in that element because we always had that emotional connect with each other. And of course, we gossiped. We made fun of people. We used to like sometimes also bitch. But then there is always that emotional connection. So I think we have been very lucky. अनि अर्को चाहिँ म के पनि भन्छु भने आई थिङ्क तिमीहरूलाई भेटेपछि चाहिँ हुन्छ नि आई स्टार्टेड गिभिङ इम्पोर्टेन्स टु मिनिङफुल कन्भर्सेसन्स के होइन द कन्भर्सेसन्स द्याट हुन्छ नि एड भ्याल्यु टु आवर लाइफ्स अनि म तिमीहरूलाई हेर्दा तिमीहरूसँग जब कम्युनिकेट गर्छु नि बोथ अफलाइन एन्ड इन पर्सन म चाहिँ के सोध्छु भने हाउ एम आई कन्ट्रिब्युटिङ टु हुन्छ नि दिस फ्रेन्डसिप होइन मैले हुन्छ नि एम आई बिङ हेल्पफुल अर एम आई जस्ट हुन्छ नि बिङ द्याट हुन्छ नि खालि त्यो एउटा हुन्छ नि मिनिङलेस त्यो के भन्छ मिनिङलेस Addition. Meaningless addition that is हुन्छ नि not creating any value होइन सो म जहिले पनि तिमीहरूसँग बोल्दा आई अलवेज थिङ्क अबाउट दिस के द्याट इफ आइ एम एडिङ भ्याल्यु अनि इफ मैले बोलेको कुराहरू चाहिँ इज इट हुन्छ नि बिङ हुन्छ नि आर यु गाइज टेकिङ इन सोकिङ इन त्यस्तो चाहिँ म त्यो त्यसमा चाहिँ आई अलवेज फोकस या ओके सो लाइक मेरो केसमा चाहिँ के हो भने आई अलवेज थट कि लाइक अब युनिभर्सिटी भनेपछि चाहिँ धेरै फ्रेन्ड्स हुनुपर्छ भन्ने एकदम त्यो मलाई हुन्थ्यो होइन अनि महिमा इज लाइक माई फ्रेन्ड लाइक सिन्स द ओरिएन्टेसन के अनि तेजुलाई चाहिँ we are friends since day zero. Day zero, We होइन? actually tell this to each other. Like we are friends since day zero. ओके सो लाइक मलाई चाहिँ त्यही आई थट कि लाइक युनिभर्सिटीमा पुगेपछि आई सुड हेभ मेनी फ्रेन्ड्स अनि अल्सो मेरो हरोस्कोप चाहिँ लिब्रा भएर त्यो पनि त्यसमा एड गर्न पुग्छ क्या बिकज लिब्राज आर भेरी सोसल नि त धेरै फ्रेन्ड सर्कल अनि तर आई अलवेज त्यो कहिले पनि मेरो फुलफिल चाहिँ भएन कि आई डिड नट ह्याभ त्यस्तो एकदमै म सबै क्लासको सबैजनासँग मिल्ने हो तर आई डिड ह्याभ म सबैजनासँग क्लोज चाहिँ थिइनँ कि अनि अरू साथीहरू चाहिँ कति धेरै फ्रेन्ड्सहरू हुँदा म अलिकति जेलस चाहिँ हुन्थेँ होइन अनि आई विस आई ह्याड द्याट भनेर तर लाइक तेजु सेड कि एफोर्ट त लगाउनु पऱ्यो नि त अनि आई रियलाइज कि मैले त्यहाँ एफोर्ट लगाइरहेको थिइनँ कि मैले उनीहरूसँग चाहिँ एफोर्ट लगाइरहेको थिएँ अरू फ्रेन्ड्सहरूसँग पनि क्लोज हुने एफोर्ट चाहिँ लगाइरहेको थिइनँ सो द्याट इज समथिङ आई लर्न्ड अनि अहिले चाहिँ आफ्टर ग्रेजुएसन चाहिँ म मेरो फ्यु फ्रेन्ड्सहरूसँग अलिक क्लोज भइरहेको छु सो त्यहाँ मैले एफोर्ट चाहिँ लगाइरहेको छु आइएम हुन्छ नि नयाँ एउटा हाम्रो ग्रुप च्याट छ त्यहाँ वी च्याट फ्रेन्ड्सहरूको गेम्स पनि खेल्छौँ अनि त्यहाँ वी टक अनि जस्ट अब चाहिँ आई रियलाइज कि सोचेर मात्रै हुँदैन एफोर्ट चाहिँ लगाउनुपर्छ फ्रेन्डसिपमा भन्ने छ सो या Yeah, I think that's very true for anyone like Hunsani who might be struggling with friendships in their life. It's natural, it's okay, but I think it also takes a lot of efforts to really do that relationship building. Sometimes we might have that habit of taking relationships for granted. Bhayalcha ni hunu parihalcha ni bhaner tyo hola, but I think it takes a lot of efforts. And in my case, to talk about what did I learn from friendships, I give a very personal example. So I remember second year of college, Chandni had gotten close to one of our other friends. And at that point of time, I was this very, very jealous person. So when Chandni had gotten close to this other friend, I was like very possessive. I was very jealous that I had even gotten angry. I felt like it was unfair for Chandni to get close to someone else. But now as I'm like growing, like both in age and in experience, I've realized that you don't own your friends. Like
it's okay for your best friends or your close friends to have a life beyond you. That's absolutely fine. And right now, as Chandni said, she's exploring new friendships beyond us, and I'm very comfortable with that fact right now. But had it been the old me, I think I would have gotten very angry, very possessive, very jealous. But yeah, that's something that I've learned about friendships, is that sometimes, you know, when we talk about best friends or when we talk about close friends, we sometimes feel like, okay, our best friends owe us that they do not go and make other new friends and all of that. But that's not really the case. It's okay for even the closest of your friends to have a life beyond you. And that is something very valuable that I learned about friendships. So yeah, now moving towards our next segment, we are going to play a very interesting game. So I have prepared a few chits where we have questions, and three of us will take 2 chits each and then talk about it in a very fun way. So who'd like to go first with the chits? I like to go Okay. first. Okay, Questions take के हुनु डर लाग्छ. Okay, so my question is, what's the goofiest thing that you know about each other? Oh, Okay, so कसको बारेमा भनौँ त goofiest thing? मेरो बारेमा थाहा छ र? धेरै थाहा छ त, धेरै थाहा छ अब भन्ने पो. I think goofiest thing चाहिँ I'd like to share this thing about Mahima. Okay, I I need need to to be be prepared. लास्ट इयर नोभेम्बरमा हामी कलेज ट्रिप गएको थियौँ अनि ए। कलेज ट्रिप पोखरा र मुस्ताङ गएको थियौँ. मुस्ताङको नाइट, द्याट नाइट वाज रियली मेमोरेबल. किन होला च्यालेन्ज तिमीलाई थाहा छ? थाहा छ. सी गट रियली 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 ड्रङ्क. त्यहाँ हामीले मार्फा भन्ने जुन थियो मुस्ताङको लोकल इट्स के बेभरेज, अनि उसले त्यो खाथ्यो अनि उसले त्यो खाथ्यो अनि सी गट ड्रङ्क. ड्रङ्क पनि इट वाज नट त्यो नर्मली ड्रङ्क हुन्छ नि, नट त्यो टिप्सी खालको ड्रङ्क. इट वाज अनदर लेभलको ड्रङ्क, समथिङ विच वी हेभ नट we didn't see के यस्तो साइड हामीले उसको पहिला देखेकै अनि थिएन. अल्सो आई थिङ्क इट वाज हर फर्स्ट टाइम कि के हो, बिकज उसले मलाई आएर मलाई नि खानु मलाई भनेर सोधा थियो नि. आई वाज अ भेरी, म त एकदम सोबर मान्छे, अनि आई वाज एक्चुली इन्जोइङ त्यहाँ भएको सिन्सहरू हेरेर इन्जोय गरिरहेको थियो. अनि महिमालाई ओके ठिक छ महिमा भने, तर सी मेड स्योर द्याट आई टुक केयर अफ, हामी दुईजनाले चाहिँ वी टुक केयर अफ हर, किनभने उसले चाहिँ सुरुमै प्लिज टेक केयर अफ मी है भने थियो नि. सुरुमा त मलाई हुन्छ नि ऊ त्यस्तो ड्रङ्क हुन्छ भन्ने मलाई त्यस्तो केही लागेको थिएन. म त इट वाज लाइक ल हुन्छ नि त फर्स्ट टाइम हो, एक्सपिरियन्स गर्नुपर्छ लाइफमा भनेर ल खाउँ त भनेपछि त इट वाज लाइक एकदमै. Yeah, and I think Bollywood movies show okay, like the drunk bhako bela it's all fun and you're all fun, but it's not that. But guys, I would I'll like to tell you prepare something. you. Hey, I got really excited when drunk भएको देखेर, because I actually wanted to experience that. के हुन्छ नि साथीलाई केयर गर्ने कस्तो हुन्छ भने एक्सपिरियन्स गर्नु मन थियो, which was very challenging, but it was very fun as well. भोलिपल्टको बिहानसम्म नै इट वाज सो च्यालेन्जिङ. सी वाज हुन्छ नि प्युक गरिरहेको थियो अनि इट वाज त्यो सकिने त नामै लिएको थिएन कि. अनि टेकिङ केयर अफ हर वाज वान अफ द Best बिगेस्ट challenge, but it yeah, was very fun. fun. But yeah, I think that the way Bollywood movies portray getting drunk and you're having fun, it's not that. It's like really challenging. So it's very important to drink responsibly. And this is a message that I'd like to give all my audience, that please don't be like me. Please drink responsibly, because yeah, that was like one of the weirdest nights that I've had. So Kichanni, your turn. Oh my god. पोल सोल त खुल्दैन नि. अब खुल्ला अब मेरो पोले त खुलिसक्यो. What is this? What is something That- that the two of us really need to learn? Oh my god. So what do you think? ए ओके I'll tell you है त what you guys need to learn भन्दाखेरि मेरो I celebrate my birthday 2 times, नेपाली एन्ड इङ्ग्लिस बर्थडे बोथलाई मैले एकदमै मनदेखि नै मान्ने हो. एन्ड दिज गाइज डिन्ट विस मी अन माई बर्थडे. आई थिङ्क ए होइन के म दुइटै मेरो बर्थडे सेलिब्रेट गर्छु होइन. अनि यिनीहरूले मलाई मेरो इङ्ग्लिस बर्थडेमा विस नगरे. एन्ड माई अदर फ्रेन्ड्स वर भेरी गुड. दे लाइक लिटरली पोस्टेड स्टोरिज अफ मेरो पोस्ट के स्टोरिजहरू पोस्ट गरेर मलाई बर्थडे विस गरिरहेछ. एन्ड दिज गाइज आर रिप्लाइङ टु द्याट स्टोरी एन्ड देयर आस्किङ मी तिम्रो बर्थडे हो त्यस्तो भनेर. म आई वाज सो अनोइड त्यो दिन. म यस्तो चित्त दुखाएको थियो नि मनलाई. हुन चाहिँ उनीहरूले मलाई नेपाली बर्थडेमा आएर घरमै आएर केक काट्यो होइन. तर यु सुड लर्न कि आई सेलिब्रेट बोथ माई बर्थडेज है. यस ल यस दिस इज अ very great question. Thank you for this question. Sabko. Okay, now we move towards. Okay, now it's my turn to take a question. Okay, let's see.
what's this fun question going to be? What are the worst traits that your friends have? Oh. my god. अब मैले पोल खोल्नु पर्यो हैन. So I guess Chandini र तेज दुवैजनाको worst trait worst त हैन तर I think they need to become a little more independent. अलिकति. Like because मलाई चाँदनीको पनि need for safety एकदम high छ जस्तो लाग्छ कि she gets really scared हुन्छ नि अब त्यो evening हुने बित्तिकै she gets scared हैन घर जानुपर्छ भनेर she gets really scared जसले गर्दा कहिलेकाहीँ त्यो restrictionsहरु भइरा हुन्छ so I think त्यो कुरामा चाहिँ अलिकति एक्सप्लोर गर्नुपर्छ त्यो वर्ल्डलाई अनि तेजुको केसमा पनि I feel that अलिकति हुन्छ नि independent भएर वर्ल्डलाई एक्सप्लोर गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ I feel both of you really need to do that. Okay. Really need to Thank work you, on that, Mahima. but yeah, that's just my personal suggestion. So yeah, moving towards the next round. Teju. Okay. Okay, the question is, who among the three of you has had a dating experience or at least a crush in college? Dating experience. कौन है वो? I don't know. I'm not sure. Dating त हामी तिनजनाले नै गरेको थिएन. Crush चाहिँ I guess तेजुकै धेरै होला crush त. College. Teju had these crush. तेजुलाई भइहाल्छ. Like college भित्र के? The students of Kusum. Teju used to appreciate a lot of men around Yeah. her. So Yeah. I guess तेजुकै होला है crushहरु धेरै भने. Okay, so Chandu. Oh. Which movie title would best describe your friendships? Oh my god. Yaria? यारिया होइन खै? मेबी जिन्दगी न होइन जिन्दगी नमिल्ने दुर्गा त्यो ऊ दिल चाहता है मिल्छ Yeah. आई डोन्ट नो लाइक तिनटा मैले फ्रेन्ड्स त्यसको हुन्छ त्यो climax scene चाहिँ हेरेको छु. So I Even though I've not No. watched Dil Chahta Hai, but somehow It I is feel about like yeah. friends. इट्स अबाउट फ्रेन्डसिप नि त अनि त्यही भएर तिनटा नै फ्रेन्ड्सहरू हुन्छ अनि दे हेभ देयर ओन लाइफ पछि गएर But still they managed to connect with each other. सो दिल चाहता है गाइस So we are the Dil आज Chahta गएर Hai हेर्नुहोस् है gang. प्लिज Yes. हेर्नुपर्छ अब आज. I guess we can watch that together. Okay. So this would be the last question for the game today. Sorry, in the chits segment, in the game segment, we have questions beyond this as well. So a time when you lied to your friends. Oh, lied रे ओ महिमा आई Okay, थॉट a यू time नेभर when लाइड I टु अस lied यार to my friends. I think the biggest lie that I always told them was more pugna ate because I used to be this person who used to come to college really late. Like चाहिँ हो है I'm not really proud of this, अँ. but म एकदम ढिलो आइरह हुन्थेँ so I often used to lie to them कि म पुग्न आँटेँ जब कि म घरबाटै निस्किरह हुन्थेँ तर I used to tell them कि you know I'm nearby म आइहाल्छु नि भन्दा that I guess should be the biggest lie but otherwise other than that I don't think I ever lied to them like त्यो situation नै कहिले आएन बट गुड थिङ इज कि महिमा पहिला एकदमै लेट हुने मान्छे हो होइन तर अहिले चाहिँ सी लर्न फ्रम हर त्यो एक्सपिरियन्स अनि ऊ त एकदम हामीलाई बरु टाइममा आऊ भनेर सी मेक्स अस हुन्छ नि रिच अन टाइम सो त्यो चाहिँ उसको ग्रेट so I've इम्प्रुभमेन्ट grown भएको to be a very punctual person so yeah now we are done with the chits. So yeah, moving towards the next question. I believe that this is going to be a very quirky question to ask, but yeah, I'll still ask. Like because Bollywood movies already धेरै देखाइरा हुन्छ नि त people go to college and they date then they have this boyfriend girlfriend अनि happily ever after भइरा हुन्छ. So we also looked at a few college romance. What did that teach you? आफ्नो वरिपरिको college romance देख्दा चाहिँ के थाहा पायो त college romance को बारेमा त्यस्तो केही भयो? I think Chandini would like to answer that. आई डोन्ट नो सोचिरहेको थियो को चाहिँ रिलेसनसिपमा थियो हामी पढ्दाखेरि भनेर म उनीहरूलाई सम्झिरहेको छु We used to gossip a lot by the way, like उसको र उसको चलिरहेछ है भनेर त्यो gossip चाहिँ हाम्रो बिचमा धेरै नै मलाई हुन्थ्यो त्यो त फेरि रिलेसनसिप भनेपछि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लाग्थ्यो कि कसले कसलाई डेट गरिरहेको छ त्यो सुन्ने बित्तिकै हुन्छ नि आई युज टु बी अल इयर्स That's there. मलाई नि जस्ट इन्ट्रेस्ट लाग्थ्यो कि लाइक ओके आज योसँग छ भोलि त्योसँग छ भन्दा चाहिँ ओ नाइस कसरी चाहिँ मान्छे पट्टाउँदो रहेछ भनेर लाग्थ्यो मलाई अरू त आई डोन्ट नो I think मैले चाँदनीकै कुरासँग रिलेट गर्नु पर्ने बेला I feel like one of the important things that I learned from college romance was that it's okay for people to drift apart. Like a lot of friends that dated while we were in the first year of college,
as we grew, as we progressed, a lot of them broke up, a lot of them drifted apart. And I came to terms with that fact that it's okay for things to not go on forever, and it's okay for people to drift apart. Like even friendships kai case ma pani huncha ni, even though we try to make efforts to be with each other and all of that, we all know that we are all busy. Chadni ko afne kaam bhayirahuncha, tichu ko afne kaam bhayirahuncha, mero afne life bhayirahuncha. So it's okay for people to drift apart bhanne kura chai malai college romance le sikako ho. So it's a good thing if you see your college friends getting married and all of that. I think that would be a great feeling. But even if not, even if people are breaking up, it's okay. Like you guys might also experience a heartbreak or might have experienced a heartbreak when you were in college, and I think that's completely and absolutely fine, I guess. Talking about college romance, होइन मलाई चाहिँ सधैँ एउटा रहर, लाइक यु सेड कि बलिउड मुभिजहरूमा देखाउँछ नि त्यो नोट्स एक्सचेन्ज गर्ने, सँगै बसेर पढ्ने, त एकदम रहर लागेको थियो जो चाहिँ कहिले फुलफिल हुन सकेन होइन. तर इट्स ओके, नेभर माइन्ड. अनि I guess मेरो केसमा पनि so कुसुम आउने बेला I was like okay, maybe I'll start dating her, because right before I joined कुसुम मेरो breakup recently नै भएको थियो, and I was like okay, म यता गएर explore गर्छु. तर I never got into a relationship while I was in Kusum, and I feel that is also okay. Like college is not the place that you come to date, you come to study. And if things happen, fine. If things don't happen, it's still okay. त्यो कुरा पनि I guess is a lesson that we learn, right? Yes. So yeah, moving towards the next question, what is something that you guys really miss about college? ओह म भनौँ आई मिस एभ्रिथिङ यहाँ है. के भन्दाखेरि त्यो सुरुमा आएर आज क्लास कुन रुममा भनेर सोध्ने, द्याट इज त्यो. अनि त्यो क्लासमा बसेर वाइफाई छ भने लुडो खेलौँ भनेर, अनि त्यो टिचरहरूलाई हेरेर हाँस्ने. अनि यहाँ मेन त कलेजको आई डोन्ट नो क्यान्टिनको फुड वाज अल्सो गुड है. म त जहिले यहाँ दाल भात खान्छु, त्यो दाल भात मिस हुन्छ मलाई, अफकोर्स मिस हुन्छ. अनि यहाँ हाम्रो के अरे कव दाई अनि यो श्रेष्ठ दाई, यहाँ आँगन सबै कुरा मिस हुन्छ. लाइक आई नेभर थट क्याट मिस माई कलेज भनेर, बिकज सुरुमा चाहिँ नो अब कसरी सकाउने 4 years भने जस्तो भएको थियो. बट देन लाइक पछि चाहिँ इभन 8th सेमेस्टर मिस हुन्छ क्या, लकडाउनमा बसेर पढाए हुन्छ नि, द्याट वाज छुट्टै रमाइलो के. 8th लकडाउनमा बसेर पढ्नु छुट्टै रमाइलो. सो आई मिस अलमोस्ट एभ्रिथिङ. वाट अबाउट यु गाइज? लकडाउनमा चाहिँ आई हेभिली मिस्ड कुसुम के. आई नेभर थट द्याट आइड मिस हुन्छ नि मेरो कलेज डेज, बिकज मलाई पनि चाँदिनीले भने जस्तो कहिले यो 4 वर्ष सकाएर अब ग्रेजुएट हुँ भने जस्तो हुन्थ्यो. तर लकडाउनमा चाहिँ आई थिङ्क मलाई एकदमै नै मिस भयो कि. मैले त प्रेजेन्टेसन्स दिएको अनि असाइनमेन्ट्स गरेको, अनि त्यो डेडलाइन्स हतार गरेर असाइनमेन्ट सकाउने, त्यो सबै मोमेन्ट्सहरू मिस भयो कि. अनि तिमीहरूसँगको मोमेन्ट, अनि हामी त्यो बाहिर क्याफेमा गयो, कव दाइका गएर खाने, सबै नै मिस हुन्छ. हाम्रो ब्याकयार्ड, एभ्रिथिङ आई थिङ्क सबै नै मिस हुन्छ. I think that's very true. Like you don't realize the value of something when you have it. Sometimes you don't realize the value of a moment until it's gone. And I guess that's very true with college life. Like when you're in college, you feel like, okay, when will I get done with this? कहिले सकिन्छ होला भन्ने हुन्छ होइन. तर with Kusum, I guess it gave us wonderful memories, and on top of that it did so with while giving us like wonderful education, wonderful learnings. Okay, so I'll always be very grateful to my university, because मैले एकदम धेरै सिकेको छु, and I miss all of it. Like I miss my faculties पनि, जुन मलाई लाग्थ्यो कि मैले कहिले मिस गर्दिनँ होला. I never felt like I would miss my faculties, but today when I really look back at it, I miss them so much, because they taught me so much कि कति धेरै सिकाउनु भयो. And I really appreciate Kusum for the fact that it did not delay my graduation. Corona happened, तर हाम्रो education चाहिँ stop भयो. Even after the lockdown, like our college resumed within a week or within 10 days of the lockdown. So ani त्यसमा हुन्छ नि, a lot of teachers who were old हुन्छ नि, they did take a lot of efforts to learn about technology and then to teach us, but I really appreciate them all. And yeah, I miss college. I'm very grateful for it. Sorry to cut you off. के अरे एउटा कुरा के मिस हुन्छ थाहा छ? आई जस्ट रियलाइज कि अब यो लकडाउन मतलब यो पछि त हाम्रो कलेज भएन, लकडाउनै भयो नि त, क्लास घरबाटै हुने भयो. अनि दिस टाइम आई मिस्ड आवर त्यो सिक्रेट सान्ता के, बिकज लाइक हामीले आई थिङ्क 3 years कन्टिन्युसली वी डिड द सिक्रेट सान्ता. अनि क्या रमाइलो हुन्थ्यो हुन्छ नि सिक्रेट सान्ता. यता हाम्रो क्लासको ट्रिप्सहरू सबै मिस हुन्छ. अनि फ्रेन्ड्सहरू पनि हामी इभन दो लाइक सबै मान्छेसँग हामी
घुलमिल नभए पनि वी काइन्ड अफ मिस देयर प्रेजेन्स हुन्छ नि क्लासमेट्सहरू सबै मिस हुन्छ अनि So, yeah. जस्ट टु गिभ यु लिटल बिट अफ कन्टेक्स्ट डी काठमाडौँ र कबदाई भनेको हाम्रो कलेज नजिक क्याफेजहरू हो सो वी रियली युज टु लाइक आफ्टर क्लासेस वी युज टु गो देयर वी युज टु चिल वी युज टु ह्याभ फन आई गेस वी मिस all of that. So yeah, now we are moving towards the end of this conversation. So before we go, the last and the final question that I'd like to ask you guys is because I remember कि हाई स्कुलमा मलाई मेरो एउटा टिचरले के भन्नुभएको थियो भन्दा इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट टु मेक कन्फेसन्स राइट अन टाइम कि कन्फेसन्सलाई कहिले पनि यु सुड नेभर किप इट फर लेटर बिकज कि त द सिचुएसन्स विल नट बी द सेम कि त यु विल हेभ ग्रोन एज अ पर्सन सो इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट टु मेक कन्फेसन्स राइट अन टाइम सो आज मैले तिमीहरूलाई सोध्न लागेको क्वेसन चाहिँ दो विल अल्सो टक आफ्टर द क्यामरा लाइक आफ्टर द सुट पनि हामी कुरा गरि नै रहेको हुन्छौँ तर आर देयर एनी कन्फेसन्स द्याट यु गाइज वुड लाइक टु मेक एट दिस मोमेन्ट टु लाइक हुन्छ नि एकअर्कालाई केही कन्फेसन्सहरू केही गर्नु छ एकअर्कालाई आई डोन्ट नो Confessions. Regarding my confession, I feel that in my case, because I was already working while I was in college, one thing that I'm really grateful for is that my friends really took the efforts to be with me. Like at many points in life, and even today, I feel like I sometimes take my friends for granted, just to say like, because I don't take that efforts to text them, or I don't take that efforts to go out, or I don't even take that efforts to be together. But I feel that the reason why our friendship has sustained is because you guys have learned to put up with me. I've not always been a good person or a good friend. I have my own flaws, so I get angry. Like, म छिटै रिसाउँथे कहिलेकाहीँ उनीहरूसँग पनि अनि sometimes I even forgot texting them अनि I don't sometimes even text them as a पनि I don't text them back, like I forget it in the course of day. But I think they have really put up with me during my good, my bad and my worst. Ani, thank you for being there. Like, I know I've taken you guys for granted a lot of times, but I'm really grateful to have you guys in my life. That's a confession that Thank I'd you, like to Moima. make. So yeah. अब कन्फेसन्सको कुरा आइहाल्यो होइन अब कन्फेसन्स चाहिँ आई थिङ्क your impression in front of my eyes होइन फर्स्टमा चाहिँ सुरु डे वानमा चाहिँ चाँदनी अगाडि बसेको थियो हामी लास्ट बेन्चमा बसेको थियो चाँदनी ठ्याक्कै मेरो अगाडि बसेको थियो कपाल छोटो थियो अनि ऊ चाहिँ सी ह्यापन टु बी अ फ्रेन्ड अफ मेरो अर्को एकदमै क्लोज फ्रेन्डको फ्रेन्ड अनि त्यसपछि नै हाम्रो कुरा सुरु भएको हो तर फर्स्ट इम्प्रेसन चाहिँ मलाई अनेस्टली भन्छु चाँदनी तिमी नरिसाउ एकदमै छुच्ची लागेको थियो एकदमै नै छुच्ची कि बोल्दा पनि राम्ररी रेस्पोन्ड नगर्ने अलिकति हुन्छ नि ठुलो मान्छे भएको जस्तो गाइस त्यस्तो के पनि हैन आइ एम भेरी डिफरेन्ट देन व्हाट शी इज आई नो expectation versus reality भयो क्या हामीलाई अनि पछि चाहिँ सेकेन्ड इम्प्रेसन चाहिँ के परेको थियो भने हाम्रो एउटा म्युजिकल इभेन्ट आउँदै थियो अनि इभेन्टको लागि हाम्रो अडिसन थियो अनि त्यो अडिसनमा हामी दुवैजनाले पार्टिसिपेट गराएको थियो त्यसमा चाहिँ हाम्रो फर्स्ट हुन्छ नि कन्भर्सेसन स्टार्टर चाहिँ त्यो इन्दुलेखा इज त्यो हेयरफलको ओइल अनि उसको पनि हेयरफल हुने एउटा उसको त्यो रहेछ अनि मेरो पनि हेयरफल हुन्थ्यो अनि मैले उसलाई त्यही सोधिरहेको थिएँ कि तिमी कुन चाहिँ ओइल लगाउँछौ या कुन चाहिँ स्याम्पू युज गर्छु भनेर अनि त्यति बेला हामी त्यो रामदेवको कन्भर्सेसनबाटै सुरु भएको थियो त्यहाँदेखि चाहिँ यो केटी त ठिकै रहेछ बेकारमा मैले यसलाई छुच्ची ठानेछु भनेर जस्तो हुन्थ्यो Okay, that was a very honest confession. But I too thought of Chandni. Like, even though we were friends since day zero, day zero, our experience was something very similar. So I feel like Chandni was this very, I don't know, very छुच्ची खालको चाहिँ लाग्यो होइन सो मैमा केसमा के भएको थियो भने हामी ओरिएन्टेसनको लागि धुलीखेल गइरहेको थियो अनि सो मेरो चाहिँ इयरफोन्स गीत सुनिरहेको थिएँ होइन अनि उसले चाहिँ सेयर गर्ने हो भनेर के भन्यो सो देन मैले नो लेट्स नट सेयर आवर इयरफोन्स भने अनि उसलाई त्यसमा चाहिँ अलिक म छुच्ची लगाएँ बट आई ह्याड अ रिजन फर द्याट है मेरो कानमा एलर्जी भएर मैले उसलाई त्यो एलर्जी नसार्न खोजेँ बट त्यहाँ इम्प्रेसन अर्कै परेछ तर म त्यस्तो छैन है गाइस म एकदमै स्विट मान्छे छु ओके For anyone who wants to know Chandni further, I'll leave Chandni's Instagram ID in the description box below, so that you guys can go and talk to her. And I guess she's open for gigs because she really sings nice songs. So त्यस्तो केही कुराहरू छ भने उसको लागि कन्ट्याक्ट गर्दा हुन्छ र
मैले तेजीको पनि इन्स्टाग्रामको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सन बक्समा हालिदिन्छु सो इफ यु गाइज रियली वान्ट गो एन्ड टक टु हर यु गाइज क्यान डु द्याट सो आजको लागि आई फिल द्याट we would like to wrap up. If you guys, if your video let's say, if it made you nostalgic about your college days, like for audience that might already have passed the university, if this video made you guys nostalgic, then please write some of the beautiful moments from your college in the comment section below. Only if you are like joining a university or if you're still in your college, you could still write about the moments that you are enjoying in your college in the comment section below. We'd love to read it. I'll see you guys in the next episode as well. Thank you so much for watching us today, guys. Bye. Thank you so much. Hope you like the video. Thank you.